नमस्कार ओडिशा आपण मानंकु स्वागत बीएस ओडिया न्यूज को। आज डिसेम्बर 10 रविवार जानिबा सकालर मुख्य खबर। बात्या गला आसुची शीत बात्यारे अस्तव्यस्त होइथिला जीवन यात्रा भिजिथिला चाषीर वर्षकर परिश्रम निर्धारित समय रे फेरीगला बात्या एबे आसुची शीत आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत राज्यर प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार आकाशरू बादल हटिबारे लागिछि, तेणु आगामी 7 दिन जाए पाग सुखिला रहिबो। तेबे उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क वायु ओडिशा मध्यकू प्रवेश करुथिबारु आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री जाए तलकू खसिबो, अर्थात शीत बढ़िबो। तेबे वर्तमान जो अंचलर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिछि ताहा धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था को फेरिबारे संभावना रहिछि। प्रख्यात कन्नड़ चलचित्र व्यक्तित्व लीलावती वियोगरे प्रधानमंत्री गभीर शोक प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवदंती कन्नड़ चलचित्र व्यक्तित्व लीलावती वियोगरे गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। प्रधानमंत्री एक्स रे पोस्ट करी कहिसेंती जे से ट्वीट करी लिखिसेंती किंवदंती कन्नड़ चलचित्र व्यक्तित्व लीलावती जी वियोग खबर शुणी दुखित। से सिनेमार जड़े प्रकृत आइकन भाव परिचित। अनेक चलचित्र रे निजर बहुमुखी अभिनय करी रूपेली परदा को आसीथिले। एणिकी साधारण लोकंक पई महंगा हेबो रेल यात्रा। एक्सप्रेस ट्रेन रे रहिबनी जेनेराल बगी। एणिकी साधारण लोकंक पई महंगा हेबो रेल यात्रा। ट्रेन रे जेनेराल कंपार्टमेंट और स्लीपर कोच बदल रे लागिबो एसी कोच। चलित वर्ष ठारू आसंता 2 वर्ष भितर केतेक पैसेंजर ट्रेन व्यतीत समस्त एक्सप्रेस ट्रेन एही व्यवस्था करिबाकू केंद्र सरकार योजना करुथिबा जणा पड़िछि। सेपटे प्लाटफॉर्म टिकेट और खाद्य दर वृद्धि रेल यात्रा को आहुरी महंगा करि पकाइछि। एक्सप्रेस ट्रेन रे रहिबनी जेनेराल बगी, केवल रहिबो एसी कोच। महंगा हेबो रेल यात्रा। यात्री गणिबे एसी कोच फेयर। यात्री भिड़ कमेवा, परिष्कार परिच्छन्नता और ट्रेन ठीक समय गंतव्यस्थल रे पहुंचेबाकू एपरि योजना करा जाउछि। एथिपई एक्सप्रेस ट्रेन जेनेराल कंपार्टमेंट और स्लीपर कोच उठाई देबाकू 2020 रे रेलवाई बोर्ड सरकारंकू सुपारिश करिथिला। शक्ति संस्कार रे अग्रणी राज्य हेबाकू जाउछि ओडिशा। शक्ति संस्कार रे अग्रणी राज्य हेबाकू जाउछि ओडिशा। ना रहिबो लो वोल्टेज समस्या, ना हेबो ट्रांसमिशन रे असुविधा। आगामी वर्ष भितर एही सब समस्या समाधान दिगरे काम आरंभ करिछि शक्ति विभाग। शक्ति संरक्षण सह परिवेश सुरक्षा को दृष्टि रखी अक्षय शक्ति उत्पादन को गुरुत्व देउछंती राज्य सरकार। चीफ मिनिस्टर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम और शक्ति संरक्षण कार्यक्रम जरिया शक्ति क्षेत्र में आसवाक जाउछि बड़ संस्कार। विरोधी को कटाक्ष कले प्रधानमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करी विरोधी को प्रत्याख्यान जनसाधारण करिथिबा कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेणु करी से माने सरकार योजना को विरोध करी सोशल मीडिया रे निर्वाचन जीति पारिबे नाही। एथिपई से मानकु जनता पाखक जीवाकू पड़िबो। सरकार विरोध रे ठिया होइथिबा लोक जनसाधारण विवेक को अणदेखा करिबा पई निज रहस्य उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री यह कहिथिले। जदि विरोधी दल माने राजनीतिक स्वार्थ परिवर्ते सेवा भावना को प्राधान्य देइथान्ते तेबे देशर जनसंख्यार एक बड़ अंश दारिद्र्य रही न थांता एवं मोदी को आजिर ग्यारंटी 50 वर्ष पूर्वे पूरण होइथांता बोली से उल्लेख करथिले। आईएनई रो वार्षिक सम्मेलन उद्घाटित। परिवेश संतुलन रक्षा पई आह्वान। सारा विश्व जलवायु परिवर्तन समस्या सम्मुखीन होथिबा बेले परिवेश संतुलन रक्षा निमंते शिल्प गुडिकर दायित्व वृद्धि पाइछि। एही दृष्टिरू इस्पात उत्पादन निमंते उद्यानर व्यवहार द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को उल्लेखनीय भाव ह्रास करा जाय परिबो बोली शनिवार टाटा स्टील रो सीईओ तथा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री टीवी नरेंद्र कहिसेंती। एनसीआरबी रिपोर्ट सांघातिक तथ्य। 34,000 रु अधिक शिशु और महिला मिलुनी पत्ता। अपराध, दुर्नीति और आईन श्रृंखलार स्थिति नहीं प्रकाश पाई नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो 2022 रिपोर्ट। एथिरे जो तथ्य सामना को आसी ताहा बेस चिंताजनक, कारण देश में महिला और शिशु निखोज संख्या बढ़िबारे लागिछि। प्रश्न उठुछि केमिति उभान हो जाउछंती एते संख्यक महिला और छोट पिला। ओडिशा संपर्क में जो तथ्य दिजाइछि ताहा मध्य चकित कला भली। ओडिशा रे केते पिला शिशु निखोज। राज्य में 7,565 जन पिलांक पत्ता मिलुनी। निखोज अछंती 6,706 जन छोट झील। 859 जन बालक मिलुनी खबर।
ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଢୁଛି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଥିବା ଅଲ ନସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ଗାଜାର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପକରଣ ଲାଗିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡିଓରେ 4 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେକ କଙ୍କାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ଷ୍ଟାଲିନ। ବାତ୍ୟା ମିଗ୍ଜମ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅନେକ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ। ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରାସନ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ କନକ ନ୍ୟୁଜର ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କନକ ନ୍ୟୁଜର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କନକ ନ୍ୟୁଜର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇନଫିନିଟି ଫୋରମ୍ 2.0କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ସ୍ଥିରତା ଓ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିନଟେକର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଫିନିଟିର ଫୋରମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ IFSCA ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ସିଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ 2024ର ଅଗ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଫିନିଟି ମଞ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଇନଫିନିଟି ଫୋରମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଗିଫ୍ଟ IFSC ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ଫର ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ନୂତନ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର। ଫେବୃଆରୀ 20ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ 2024 ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେହିପରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ମଧ୍ୟମ ଓ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରାଯିବ, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଅଧା ରାଜଧାନୀ କୋଳବୋଳ। କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ତଥା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୁଆଖାଇରୁ ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ସହରର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 80,000 ପରିବାର ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ ପାନୀୟ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ୱାଟକୋ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା କେଲେଙ୍କାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ 87% ପ୍ଲଟ ନକଲି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 87% ନକଲି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେରୁ ଏଭଳି କେଲେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚାଷୀ ନାଁରେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଭଳି ଚାଷ ହେଉନଥିବା ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାରିଘର, ଜଳାଶୟ, କୋଠାଘରକୁ ବି ଧାନ ଚାଷ ଜମି ଦେଖାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20,11,929ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ଲଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରୁ 12,39,313ଟି ପ୍ଲଟର ସର୍ଭେ କରାଯିବା ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 1,59,832 ପ୍ଲଟ ବା ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ବାକି 10,59,481 ପ୍ଲଟ ଜାଲି। BCCI ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଧନୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଧନୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆୟ ଏବେ 18,760 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 658 କୋଟି ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାର ଆୟ BCCI ଠାରୁ 28 ଗୁଣ କମ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯୋଗୁଁ BCCI ଆୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲିଗ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଇଟ୍ସ ବିକ୍ରି କରି BCCI ଭଲ ଆୟ କରୁଛି।